Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para tabiat jacinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga masih berkesempatan untuk bersama-sama hadir dalam acara rutin 2 Kamis sekali, itu pembacaan surat Yasin, tahlil dan doa, dengan harapan dengan bacaan-bacaan doa-doa pada malam hari ini pahalanya kita tujukan untuk almarhum, almarhumah kita semuanya, wabil khusus untuk almarhum, almarhumah Sahibul Bait Bapak dan sekeluarga. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita beserta semua keluarga kita kelak mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara Jacinta pada malam hari ini akan kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah yang akan saya pimpin sendiri, dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Supriyo. Pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Bapak Hermanto, dan akan kita tutup acara malam hari ini dengan pembacaan doa yang insya Allah akan saya tertibkan sendiri. Para bapak, para jamiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara pada malam hari ini selain acara rutin yaitu pembacaan surat Yasin, tahlil dan doa, Sahibul Hajah Bapak Jan mempunyai hajat, yaitu mengungkapkan rasa syukurnya, tasyakuran, karena sejak Hari Raya Idul Fitri, itu sejak acara tadarusan yang biasa kita lakukan, beliau alhamdulillah berupaya semaksimal mungkin dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Beliau istiqomah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi hampir 2 bulan sejak Idul Fitri, Pak Jan berusaha menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai penolongnya ila yaumil qiyamah. Jadi saya pesankan pada beliau, jangan bangga dengan hasil hatamannya. Yang harus kita upayakan, hatam itu bagus, tapi kita harus melihat, mengintrospeksi segala kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan alhamdulillah beliau setelah ini mungkin akan lebih banyak belajar lagi untuk membenahi bacaan-bacaannya, mungkin memperlancar bacaan-bacaannya. Nah, ini yang lebih penting ya.
Mudah-mudahan sekali lagi ini sebagai motivasi bagi kita semuanya, sejauh mana kita sudah beristiqomah dalam hal tadarus Al-Quran ini. Untuk itu, setelah acara bacaan doa tahlil, nanti akan kita bersama-sama membacakan doa khatmil Quran. Marilah kita awali acara pembacaan tahlil ini dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir acara nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan ridhonya pada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil kubur, khususan ila ruhi almarhum almarhumah keluarga besar Bapak Jan, khususan ila ruhi almarhum almarhumah keluarga besar Japia Jasinta, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa masayikhi masayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzila qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad aqaw qawla aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلفنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون إني لرسول مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أن أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمله أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإذ نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يجدون ومن يؤمنه نكسه بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه بنطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا. رحمته وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليتم عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيد المخلوقات كنور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد المخلوقات كشمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وبدأ كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة يا رسول المخلوقات كبدر تجاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبدأ كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي تعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله
Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibil khairil khaliq kullihim huwal habibul ladim durja safa'atuhu likulli minal ahwadi muttaqimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fariz alal muslimin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. بالبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور خصوصا إلى روح almarhum keluarga besar Bapak Jan khususan ila ruhi almarhum Jamiyah Jasinta minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nahsu khususan ila man istama'na hauna bisababihi wa li ajlihi Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ila ahlil qubur min
من المسلمين والمسلمات على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama telah kita bacakan surat Yasin, tahlil dan doa. Mudah-mudahan dengan barokah bacaan doa tadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa almarhumah kita dan menerima semua amal ibadahnya, wabil khusus untuk almarhumah keluarga besar Bapak John. Selanjutnya mari kita bacakan doa khatmil Quran sebagai ungkapan rasa syukur khususnya dari Bapak Jan yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah membacakan surat-surat Al-Quran ini sampai dengan 30 juz. Mudah-mudahan di awal keistiqomahan beliau dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan selanjutnya tetap bisa istiqomah untuk membacanya dan meningkatkan ilmu dalam pembacaan ayat-ayat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na wa rafa'na bil qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal qur'ani wa qira'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal qur'ani surah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa wa bi kulli ruknin minal qur'ani rahah wa bi kulli nisbin minal qur'ani ni'mah wa bi kulli thulfin minal qur'ani thabata wa bi kulli raf'in minal qur'ani rif'ah wa bi kulli fathin minal qur'ani farhatan wa futuha wa bi kulli kasrin minal qur'ani kiswah wa bi kulli waqfin minal qur'ani wiqayah. Allahumma arzuqna bil alifi amnan wa imana wa bil ba'i baha'an wa barakah wa bit ta'i taubatan wa tawfiqa wa bil za'i sarwatan wa thawaba wa bil jimi jahan wa jalala wa bil ha'i hilman wa haya'a wa bil kha'i khusyu'an wa khasyah wa bil jani dawlatan wa dalila wa bil dhani dhihnan wa duka'a wa bil ra'i rahmatan wa raja'a wa bil za'i zuhdan wa zuka'a wa
وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرفا وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاء وبالطاء طاعة وطهارا وبالضاء ظفرا وضربا وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آبائنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وحرك أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا في تلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مخلصا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لي يا رب العالمين اللهم اهدنا في هداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في عدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli Sholawat Nariyani. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalun bil uqadu wa tanfarijun bil quratu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil quratu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil quratu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para bapak sekalian keikhlasannya membacakan surat Yasin, tahlil dan doa. Berikut juga membacakan doa khotbah untuk hajatnya atau tasawufnya bapak sekalian. Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambil kita menikmati hidangan sambil ngopi-ngopi
Mungkin dari panitia penyembelihan hewan kurban akan ada beberapa informasi mengenai progres atau perkembangan persiapan dari penyembelihan atau kegiatan penyembelihan hewan kurban. Saya persilakan Bapak Ketua Penyembelihan Hewan Kurban dan Pak Priyo sebagai seksi pendistribusian daging kurban untuk menyampaikan informasinya pada para jamaah sekalian. Oke. Kemudian saya persilakan pada beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatan nanti pada waktu untuk peralatan-peralatannya nanti sudah dipersiapkan oleh Pak Samsudin. Jadi apa yang perlu disiapkan berarti kayak gini dan lain sebagainya. Terus untuk saat ini yang terdaftar masih 1 orang dan tapi bukan nanti kalau dalam ini anak kan kalau coba nih kan kalau coba pun dan mungkin saya lupa yang kayaknya itu untuk apa satunya ya mungkin di Mas Irwan kalau nggak salah Mas Mari Mas Mari yang saya ini ada yang bersoalnya ya itu apa sumbangan pabrik dari Singapura. Dan Pak distribusian mungkin betul. Niki kula mboten acara berdatan, saya ngajak metu bareng-bareng. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan mantep. Assalamualaikum warahmatullahi Dulu. Oh ini kaki metu nu langsung terang. Wedi apa-apa. Pak cak mangan bareng-bareng. Kok gak berkatan iki cak mangan bareng-bareng.
Jadi tadi ada pesan Pak dan kita berkatan kita diminta maksud di sini itu. Oh, jangan coba bareng. Oke. Ini ngawal. Boten perkataan. Ini saya ngomong kamu. Sambil makan monggo. Jam. Pakaro PT lah ono sisa. Pakaro PT. Apapun lho, 3 bulan kan entek. Kiatus. Kiatus. Motor-hiter ya, baterai ini setengah tahun. Kurang yang bener mingguan ini seneng banyak atom main. Sopo iku ya. Iki menternya apa? Menternya apa? Oke. Bisa kita pakai di tangannya. Apa? Ini bagus. Terus nol. Benar. Udane wedi karo awakmu. Itu karyawan kantor apa? Karyawan patungan. Ya, jadi untuk siapa saja yang terlibat di kantor itu yang Batu minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Bapak Ketua korban tahun ini, saya menginformasikan bahwa pendataan para penerima dari korban sudah selesai kami lakukan dengan total 260 jiwa dengan perincian seluruh warga RT 1 serta RT 2, kemudian termasuk 60 bungkus request dari Mbak Ita, terus ada sejumlah panitia yang nantinya akan terlibat dalam proses riwahnya, mulai dari persiapan, pemotongan sampai selesai. Nanti juga akan mendapatkan bagian juga, termasuk juga ada juru kunci makam 1 serta 3 orang penggali makam juga dapat. Ada Pak Mudin juga termasuk, Babin Kantinas serta Babinsa. Kurang lebihnya seperti itu, nanti detailnya saya nggak bawa ya. Dengan
260 jiwa. Kalau kita berasumsi per orangnya akan mendapatkan 0,75 atau 3/4, itu dagingnya ya, belum jawanya, belum tetelannya. Itu 260 kalau dikalikan 0,75 ya kurang lebih 175, sekian lah. Jadi 260 jiwa dengan per orangnya 3/4 daging, itu nanti total daging yang kita butuhkan kurang lebihnya 175 kilo kurang lebihnya ya, kurang lebihnya segitu. Mohon nanti kerjasamanya semua yang sudah terlibat dan tercantum di dalam kepanitiaan, mohon nanti kerjasamanya. Ini Pak Samsudin, Pak Bantang itu saya mau pesen tapaknya itu supaya dibelanjat terus ditekan, karena tahun kemarin itu tapaknya itu sudah mulai ngoyo untuk memecah tulang itu. Terus persiapan selebihnya yang saya sudah tahu, banner sudah ada di Abayase. Gila, banner Jaya Balungan ya. Mungkin kantong Abayase ada bisa ada kantong resen nanti biar Pak Ketua Panitia ini ya, yang sudah memegang bertahun-tahun tahu bagaimana. Ya dari saya cukup. Mungkin nanti kalau ada hal bisa saya sampaikan. Satu-satu Mas. Saya silakan ke Pak Wajib. Mungkin buku rekap. Baik, terima kasih. Ada ya. Patungan hewan kurban per malam ini sudah terkumpul 3 dari donasi dari Gubernur Pak Iskandar, dari PT Kopra Putra Sastra, dari PT-nya Pak Nanan, mengangkatkan pimpinan dan seluruh karyawannya PT Global Putra Sastra. Semoga diberkahi. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menambahkan sedikit ya apa yang disampaikan oleh Pak Trio tadi ya. Dari data yang sudah terdata oleh Pak Trio itu ada disampaikan tadi 260 bungkus ya, 260 bungkus itu opsi atau alternatif yang pertama. Kalau per orang itu diberikan 3/4 kilo. Kalau per orang itu atau per bungkusnya diberikan daging 3/4 kilo, maka dibutuhkan daging 175 kilo. Ya. Kalau misalkan tidak terpenuhi daging 175 kilo, berarti alternatif yang dipakai bukan per bungkus 3/4 kilo, tapi setengah kilo. Kalau setengah kilo per bungkusnya, maka daging yang diperlukan itu 136 kiloan. Gitu, ya. Jadi maksudnya Pak Priyo seperti itu. Jadi ada 2 opsi. Kalau dagingnya cukup, ya terkumpul nantinya itu 175 kilo. Kemungkinan kita bisa memberikan per bungkusnya 3/4 kilo. Tapi kalau dagingnya itu tidak mencukupi sampai 175 kilo, berarti kita pakai opsi yang kedua, per bungkusnya itu setengah kilo. Mudah-mudahan ya ini dengan bertambahnya patungan ya, karena memang kalau dengan data ini paling tidak
kayaknya harus dua sapi. Kalau kita mengacu di kurban tahun kemarin itu 2 sapi itu sudah tenang dengan 3 kilo. Tapi kalau tidak memenuhi 2 sapi kayaknya masih sementara lebih safe-nya itu di angka setengah kilo. Mudah-mudahan ini bisa dipenuhi patokannya 7 orang sehingga insya Allah bisa membagikan perbungkusnya 3/4 kilo. Saya kira itu saja mengenai pendistribusian hewan kurban ya. Nah, nanti ketua kurban mungkin nanti akan juga mengajukan permohonan ke Amanatul Ummah. Ya, biasanya setiap tahun ada 1 kambing. Gitu. Nah, selanjutnya untuk konsumsi monggo, ini koordinator konsumsinya Pak Saro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongseng. Untuk mengenai konsumsi ini gimana kalau hari raya itu di masakan soto ayam gimana? Loh, Itu ada tongseng. Dari kerengseng. Dari kerengseng. konsumsi. Mengenai biaya untuk konsumsi semuanya kurang lebih 250 dengan minumnya makanannya Ini ada bukan penawaran ya, artinya ya opsi juga dari ketua koordinator konsumsi ya, dengan pertimbangan ya agak repotnya masak kalau misalkan daging kurban terus dimasak seperti tahun kemarin itu kan lebih ini ya, karena persiapannya itu pasti kalau daging kurban itu harus disiapkan setelah penyembelihan hewan kurban kan, dagingnya setelah dipotong baru ini. Tapi kalau misalkan soto ayam yang tadi disampaikan oleh Pak Saro, mungkin masaknya persiapannya bisa sebelumnya ya kan, bisa dicicil lah ya, ayamnya ininya bisa dicicil. Saya patungan ayam aja. Mungkin juga pertimbangan biaya ya, pertimbangan biaya. Kalau dari ininya Pak Saro tadi, kalau soto ayam itu ya kurang lebih 500.000 itu hanya ininya aja kan, menu makan siangnya aja, belum termasuk ini Pak, belum termasuk minum yang untuk kopi, es teh dan lain sebagainya, itu lain lagi nanti ya. Nah, tergantung monggo Pak Nanang sama Pak Hermanto ini gimana anggota konsumsinya. Gimana Mas Hermanto? Ada koordinator ya. Oke. Monggo yang lain-lain barangkali ada. Kalau yang penyembelihan hewan kurban sudah ya Pak Jono nggih. Jon Bambun. Dan itu masuk kloter pertama ya, masuk kloter pertama. Mbak, ada usulan Mbak. Oh iya, monggo, YouTuber. Jadi Usulan mbek nyoting ta gitu. ya ini gini Mbak, yang di Pandugo itu 10 sapi, 10 sapi, 40 kambing. Terus pemotongannya pakai gerinda itu. Lah orangnya itu kena mesinnya itu. Iya, enggak tahu itu sampai 8 enggak, saya enggak tahu. Enggak, maksud saya ini
mohon hati-hati gitu aja. Cuman titip gitu aja. Ya, siapa tahu nanti balungnya mencelat gini. Wah. Ya, hati-hati aja. Itu aja. Nanti mungkin kalau ada rezeki saya nyumbang sotonya. Kalau ada, ya jadi korban ayam saya. Korban ayam. Ya. Ya, nanti saya beli di Mas Wanto. Kalau mentok enggak apa-apa lah. Oh, ayam. Soto mentok barang lah. Kan enak nyosor. Dipun Matur suwun Mas Arif, sudah mengingatkan nanti pada saat penyembelihannya ya, minta tolong hati-hati ya. Minta tolong Pak Tuaji pada saat penyembelihannya jangan masih ada di sini ya. Harus. Untuk mengkomandoi. Kelihatannya nanti akan ikut ini jalan penyembelihan di sana hari Kedua. Oh ya, alhamdulillah. hari kedua. Oh ya. sampean ngedol pitik lah. Ngedol pitik lah. Ya, Pak Nabi barangkali menambahkan untuk kita semuanya. Ya, kita alhamdulillah sudah ada tiga yang daftar menjelang sebelum sholat bisa lengkap tidak lengkap ya nanti sebelum saya semuanya serahkan ke saya nambahkan saja itu untuk cagaknya ini saya sama Pak Jan sudah nyiapkan, cuma pipa saya 3 meter dibagi 2 jadi 1,5 meter. Kependekan ya ke pasar. murah. Yuk, hitungannya yo kiloan. Oh wis. Ya sudah ada 2 karena saya punya yang 1. Iya, ada 2 ada bagi tajuk sama Pak Jan. Mungkin kalau butuh lagi Ya wis gampang lah. tipe orang butuh kalau butuh ya saya kasih akhir ya. Mungkin lah no. Enggak yo ono yo. Coba nih bro. 3 meter. Ketahuan ya. Saya cagai rambut. Ini 1,5. Oh, kandungnya 1,5 kalau ya, sudah ada di orang tinggal ngambil. Nggak tahu nanti untuk ngancapnya kemarin Pak Dilip patok sapi ditutup. Nah ditutup untuk permanen atasnya harus ditutup. Satu setengah cukup. People loh, people yang nganter. Itu aja dari tambahan saya. Tambahan untuk jaganya. Nah, kita kan menghemat biaya. Nah, paling enggak bambu ini biro bisa dipakai tahun lagi. Pakai uang. Kalau besi ini mudah-mudahan awet lagi. Jadi rombengan nggak lali. Itu kan yang Juli kan lah iso. Bahaya tadi. Itu kan yang Juli. Sudah aja, terima kasih. Punya. Punya. Terima kasih. Terima kasih semua. Mungkin saya ini punya usulan. Apabila ini usulan saya, cuman mengantisipasi aja. Kalau memang nanti kedepannya tidak terpenuhi 2 sapi, maka saya punya usulan untuk tenaga operasional
yang masih dalam proses penyelesaian. Mungkin yang kita utamakan warga, okay. Mungkin usulan saya gimana kalau ini sekitar ada 43 bungkus ini kan yang akan diserahkan ke panitia nanti pada waktu operasional. Ini mungkin bisa diganti dengan daging kambing. Monggo terserah mungkin musyawarah di sini bagaimana. Kalau misal tidak memenuhi untuk 2 sapi, yang ya kalau terpenuhi mungkin enak, tapi kita bisa aman seperti yang sudah dibuat. Tapi kalau antisipasi kedepannya nanti tidak terpenuhi 2 sapi, usulan saya seperti itu. Monggo dimusyawarahkan, mungkin ada usulan lain dari bapak-bapak, saya persilahkan. Tadi Abah Yasin sudah menguraikan yang tidak saya uraikan tadi, bahwa kalau andai kata sapinya itu cuma 1, kita pakai skema, pakai alternatif 2. Jadi tadinya itu 0,5, jadi setengah 2. Insya Allah cukup. Walaupun 1 sapi insya Allah cukup. Amin. Tapi kalau ada kambing, walaupun sapi 1 ada kambing 2 gitu, cukup lah, Pak. Cukup. Terus gak cukup lah. Terima kasih Pak. Pak RT, sebetulnya ini ya, kalau dibagikan tani-tani kambing semua atau mix kambing dan sapi atau sapi semua, sebetulnya boleh-boleh aja ketiga-tiganya mau dipilih, tergantung di lapangan nanti seperti apa. Karena pada saat membagikan kepada warga itu di mix juga nggak apa-apa, ada sapi ada kambing, jadi nanti tergantung nanti panitia juga ada yang mau sapi juga ada yang mau kambing. Jadi baiknya kalau menurut saya ya tentatif aja di lapangan seperti apa enaknya, kalau mau kambing kalau mau sapi sapi. Nanti misalnya di panitia banyak yang memilih sapi, ya sudah kambingnya beberapa dibagikan ke warga sebagai penggantinya. Jadi menurut saya itu apa ya, situasional saja. Terima kasih. Kantongnya sendiri-sendiri. Kan sekarang ini dewe nggak boleh, maksud cuma betul nggak boleh. Karena Ya ono sing hargae untuk kambing, ono sing untuk sapi. Sedikit dari saya tambahan, jika nanti pada saat pendistribusian daging, misalnya Pak Ceceng lagi tidak ada di rumah, maksudnya pergi tapi tidak pulang, maksudnya pulang ke desa lah, itu gimana? Nah itu kalau perginya pulang masih bisa kita tahan sampai di akhir, nanti kita sore kita kembali lagi, kita antarkan lagi. Nah kalau tetap orangnya belum datang, nah ini butuh sopo sih freezer gede. Butuh orang yang Oh iya. Oh kebagi mampu. Boleh. Jadi menjawab Pak beliau menurut tema saya. Jadi ini kan juga kita membagikan sifatnya kan sukarela. Dari panitia dikasih, dari yang penerima juga dapat, alhamdulillah, enggak juga tidak menjadi kewajiban harus dapat. Jika menurut saya juga dikasihkan, kalau tidak ada orangnya bisa di depan tetangganya. Kalau tetangganya nggak mau, ya sudah nggak usah dikasih, karena memang nggak ada orangnya. Jadi sebetulnya memudahkan panitia saja. Kalau kita menyimpan nanti negoranya datang dan seterusnya, nanti susah di panitianya. Jadi ya diambil gampangnya saja. Kalau misalnya protes,
jadi bilang nggak ada di rumah, terus gimana? Kira-kira begitu. Nah, menurut saya situasional saja yang memudahkan panitia. Kalau memang tetangganya ada dan mau dititipkan saja. Kalau tidak ada, ya dibawa balik. Nanti kasihan siapa yang ada gitu aja. Menurut saya sih begitu aja. Terima kasih. Saya titip Pak Tuaji. Soalnya mudik saya. Yang saya ya menekankan sesuai dari pengalaman yang jadi kadang-kadang itu kita ngasihkan orang yang nggak ada, begitu udah sore orang itu kok nggak tunai. Nanti itu nanti kalau seperti yang disampaikan Pak Haji ya sudah, kalau nggak ada ya sudah. Berarti kalau protes sudah habis terus. Jadi mohon itu nanti bisa dimengerti. Iya. Ya, kalau yang belum pernah dilabrak ya mesti bisa gitu. Kalau yang pernah dilabrak ya pasti akan berpikir lagi. Saya sudah pernah. Pak RT sudah, Pak Haji sudah, saya juga, Pak Yasin pernah. Ya itu pengalaman Tombo santai, Tem Banyuwangi. dari pengalaman itu ya seperti saya Jember itu Tombo. yang sampai Pak Haji, kalau datang nggak ada orangnya diceluk angin, sing dititik kawan ya sudah tarik lagi. Kalau mau protes nanti sudah sore protes juga ada ini setek. Gitu. Itu menurut saya ya, menurut pribadi saya. Kalau menurut yang lain-lain tidak setuju, monggo silakan disampaikan di sini supaya kita tahu semua gitu. Jadi nanti ya, woi panitia ini. Nah, padahal kok foto-foto panitia ini kok bisa nyalano panitia liane. Itu aja nggak bagus gitu. Terima kasih. Mungkin menambahkan sedikit Pak ya, di tempat-tempat lain yang saya tahu juga sama seperti itu Pak. Jadi panitia ini membagikan ke beberapa lokasi, bisa di RT-nya sendiri bahkan di tempat lain. Kalau tidak ada yang dibawa balik, biasanya begitu. Jadi mungkin karena memang mau menyulitkan panitia kalau sampai harus ada begitu, jadi mungkin bisa diambil keputusan kalau ada tetangganya dan mau dititipi ya dititipi. Kalau memang benar-benar tidak ada ya sudah dibawa balik. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Saya titip Pak Tuaji kok. Mas Herman. Dan Pasti mau lah. saya ditambahi apa Anu, faktor keamanan. Terima kasih semuanya. Kalau yang disampaikan Pak Nardi memang Itu kan memang kasuistik memang. Satu dua lah tidak semua. Padahal ini kan untuk jamaah ya, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan KRTA. Nanti imbasnya itu nggak mau bayar iuran. Itu berimbas. Ya kalau syukur-syukur ada tetangga yang mau dititipi. Kalau nggak ada seperti kayak punya saya, ataupun kulkasnya kecil, otomatis kan kalau dititipi nggak muat. Ya nanti kalau nggak dikasih, mau bayar pun nanti ribet, kasihan yang lari. Kadang-kadang berimbasnya di situ, padahal ini tidak ada hubungannya dengan KRTA. Ini kan sifatnya Enggak gini loh, paling itu kan cuma 1-2. Ya benar satu. Enggak semua. Yang khusus begitu dikasih. Gampang lah. Biasanya Titip aku dulu. 1-2, biasanya 1-2 itu ngulang, merembet. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Itu sudah ya siklusnya seperti itu. Makanya itu tahu. Pak RT, Pak Nardi. Ya enggak apa-apa dititip dong. ya mohon mungkin Intinya harus dapat gitu. ya monggo lah. Ya enggak bisa seperti itu kalau Maksudnya yang itu dititipkan maksudnya. dulu ke rumah Pak RT atau ke RT enggak apa-apa. Tapi nanti dikasihkan gitu loh Pak RT. soalnya gini, ya Kalau Pak Tuan sih enggak pernah dilewati kan ya. enggak dititipkan tanggane, tanggane enggak mau.
kalau ada yang mau dititipi, Ya. syukur itu loh. Kalau enggak ya jangan dipaksakan untuk apa yang Iya, iya. Kalau yang paham nggak masalah gitu loh Pak. Wis nggak tahu oleh nggak apa-apa. Iya. Itu yang paham. Gitu loh. Kalau yang nggak paham, Nah, ini makanya tadi kalau belum pernah dilabrak, Mas ini itu nggak oleh ngono iku, nek wis pernah dilabrak mesti akan ngambil tecan wis gak. Membekas kaya itu, membekas. Oh. Jadi Ya, saya kira gini lah, memang pada saat panitia itu membagikan daging kurban, tuan rumah penerima daging kurban nggak ada di tempat, ya diupayakan ke tetangganya, ya kan? Tapi kalau tetangganya nggak mau, karena memang masalahnya kan bukan pisang ditaruh di meja, itu kan? Ini kan daging yang harus memang tersimpannya di kulkas, dan kulkas itu bukan di tempat ini, harus di freezer, ya kan? Masalahnya di situ. Nah, freezer itu kan terbatas sekali tempatnya, ya. Jadi dipakai untuk es batu kita aja kadang-kadang udah penuh, ya kan? Jadi kembali lagi, ya apa ya, keikhlasan dari tetangganya. Kalau enggak ya jangan dipaksakan ini loh. Oh tetangga kok gak gelem nerimo titipan ya. Kita kan nggak tahu ininya, kondisinya gimana. Kalau enggak ya sudah, gitu kan. Jadi memang kalau kita nuruti 1, 2, 3 orang terus jadi kita ribet kayak ngurusi satu kampung kan jadi ya apa gitu kan. Jadi memang ya itulah kondisinya, nggak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak, gitu aja. Jadi wis kita putuskan seperti itu aja kalau menurut saya Pak RT. Kayak saya rasa di sini tuh hampir semuanya ada, ya mungkin kadang-kadang orangnya ada tapi nggak mau keluar gitu. Jadi yang itu aja. Oke. Jadi menurut saya itu aja Pak Ketua. Jadi supaya nggak repot kita sebagai panitia terus harus nyimpan. Kalau pokoknya sepanjang ada yang nyimpan nggak apa-apa gitu. Tapi tidak menjadi kewajiban bahwa yang bersangkutan pada saat nggak ada harus dikompensasi penyampaiannya itu besoknya, besok lusanya sampai ketemu orang yang enggak lah. Di situ aja matur suwun. Mas Ali, ayo. Tugas sampean mulai sembelih begitu wis dikuliti, wis dipisah-pisah. Ayo. Nanti. Lah ya. Ambil Mas Mumin toh. Tugas saya jelas, setelah ditimbang, nah itu menjadi tugas saya. Gua aku paling ya, Mas Ali 034 dulu. Mas Ali kan koordinator ya. Ada komen lah. Makanya proses setelah penyembelihan terus pemotongan apa namanya itu kaki dan lain sebagainya itu kan setelah memungkinkan untuk dipotong dilepas dari bagian tubuhnya itu Mas Ari yang nimbang itu seperti biasanya sih Mas Ari ada formnya nanti timbangan pertama kilometer sekian. Targetnya pertama opsi yang ke-1 harus opsi kedua harus aman dulu ya, karena kecuali kalau misalkan sudah oke sapinya 2 langsung main di opsi pertama Pak Priyo, alternatif pertama yang 0,75 itu. Nah, itu targetnya harus 175,5 kilo kaki. Itu aja. Jadi Mas Ari tugasnya timbangan yang penting gitu ya. Iya, dicatat. Berarti nanti setelah itu catat diserahkan Iya. ke Mas Priyo. Ditimbang kita lagi dipotong dulu. Pak Priya itu sudah posisi kantongan. Sudah packingan. Jadi Pak Priya mungkin yang memandu. Oh saya diperlukan yang ini dulu. Berapa kantong? Sama itu Mas Ali. Begitu jerohan ini sudah Yang bisa. ini Mas Atim Mas. Punya Mas Atim itu. Oh ada tak? Oh ya udah. Kemarin Pak Sam pinjam Atim ya udah nih kalau ada Pak Kandar ya Pak Kandar aja. Nanti tak bilangin Pak Samsudin. Timbangan yang gantung itu loh Pak. Itu sekali kan? Timbangan niku nggak ada timbangan beras ya. Dua-duanya. Berarti sak pinten to? Ceklekane itu. Ceklekane itu. Timbangan
Dua-duanya butuh ya. Market sih yang kita alam. Jadi paling enggak kan gini Mas Ari bisa memperkirakan pada saat kaki satu digantung ketemu misalkan 20 kilo, berarti kaki yang kedua ya kira-kira kan sekitar itu ya 20 kilo juga, berarti dua kaki belakang misalkan sudah 40 kilo. Lepas kaki ditimbang. Dan pada saat ini sudah dipotong ininya, sudah dipotong dagingnya itu. Oh maksudnya kaki Lepas tulang. Iya lepas. Daging paha. bukan kaki yang ini nih. Ya. Itu hilang itu. Jadi untuk prediksi berapa kilonya itu loh Perkiraan. perkiraannya. Tulangnya nggak usah. Tulangnya diperkirakan juga Pak. Ini kan nanti kan nggak ketemu berapa nanti bungkusannya kan kita juga perlu daging misalkan tadi 175 kilo itu kan untuk 260 bungkus kan tulangnya juga perlu 260 bungkus juga kan itu kan kalau asumsinya setiap satu bungkus daging itu juga dapat satu bungkus tulang kan itu Pak. Kalau Mas Ferry ya, spesialis di kejeroan. Selama ini yang menjadi hambatan sih garis. Ferry lah ini. Selamat dong. Wah, agak nang luar negeri yo. Siaga ning kene. Oh iya. Pakai itu panitia Jeroan. Oke, begitu jeroannya siap di langsung digarap. Tapi mau ngomong apa lo? Lah, Kalian mau ngomong? ya itu malu kayak itu. Jeroan tetap masuk dalam resek tersendiri. Seperempat dibagi. Seperempat. Jadi seperempat masukkan sendiri. Tapi nanti Balukan ya, nunggu dari Mas Maki sama Mas Toto untuk bersihkan jeroannya. sama Mas Ray. Dan dua orang. Mas Ray ini bantu kita untuk apa daging. Seperti itu. Monggo ada usulan. Mas Herman, usul nggak? Nanang, usul apa? Cukup lah. Biasa. Kalau memang nggak ada usulan, musyawarah ini untuk penyelesaian depan saya tutup. Mungkin kalau setelah ini ada ide atau bisa ganti saya Pak Yasir atau mungkin panitia yang lainnya, jadi nanti bisa saya rembukan lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perusahaan saya dengan anak buah ada 1000 itu ikan. Saya nyumbang 1000 ikan. Pentingnya wis panen.